Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang kau hormati, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Ali Al-Fajri, pengasuh ugi pimpinan pesantren teknologi Majapahit Mojokerto, kaping kali ugi ingkang dalem hormati Kiai Haji Ahmad Rozali Fadli, pengasuh pondok pesantren Bumi Al-Quran Wonosalam, ugi yang sedang perjalanan Kiai Haji Muhammad Adam Sidri dan Gus Abdul Latif LC, pengasuh pondok pesantren Tapak Beras Jombang. Yang kedua, yang saya muliakan para peserta ijazah sanad surat Al-Fatihah dari guru kami Maulana Syekh Umar Muhammad Mujahid. Qabail al-kalimah, tab'an la ansa an adhkur ila sadati wa fadilati akhi al-aziz ibnu syekhi wa hafidu syekhi al-syekh Umar Muhammad Mujahid yang hari ini rawuh di tengah-tengah kita jauh-jauh dari negeri Syam. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, amin, diberikan keteguhan dan istiqomahan untuk mengemong kita semua secara rohani. Para peserta ijazah sanad surat Al-Fatihah dari seluruh pesantren di Jawa Timur, saya membaca ada 48 utusan pesantren yang malam hari ini rawuh. Terima kasih rawuhnya di pondok pesantren Amanatul Salam yang baru berdiri ini. Alhamdulillah, dan para santri santriwati yang sangat saya banggakan, tentu para as-sahabatul amlam. As-sahabatul amlam ini istimewa karena didoakan oleh Masjid Amanatul Salam aqalluha khamsu marrat, paling sedikit 5 kali dalam sehari. Jika berdoa sendiri mungkin akan berat dibuka oleh Allah, tapi selama berjuang bersama-sama seperti kata beliau tadi, maka doa itu akan terus ke langit dan didoakan oleh semua santri dan guru di masjid yang kita cintai. Yang pertama, kalimat tarhib aqulu ila akhil aziz, ahla wa sahla wa marhaba fi baitikum tsani ma'hadikum haqiqi wa ana haris hadal ma'had faqat wa hasab. Jadi dulu beliau yang membuka, beliau, ayah beliau, ada beberapa kiai termasuk Kiai Alek Al-Fajri, ada 11 kiai yang pertama kali mendoakan dan sujud di tanah ini, termasuk Al-Habib Basubul Keleger, Habib Basubul dan ya'ti min Brunei, ya'ti li yusahibukum biwadil hajar al-asasi di hadal ma'al Maulana Syekh Muhammad. Yang pertama, beliau termasuk yang mengawali pesantren ini 3 tahun yang lalu, dan hari ini setelah 3 tahun berpisah, beliau melihat samaratun min samarati juhudi wa du'ai. Jadi buah dari hasil kesungguhan beliau dan doa-doa beliau dengan para ulama syar'i. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan kemudahan ini menjadi semangat kita untuk istiqomah fi ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Para peserta, Bapak Ibu sekalian, acara malam hari ini tentu tidak banyak kami sampaikan. Nanti akan beliau menyampaikan beberapa hal sebelum menyampaikan ijazah.
penting, bacaan Fatihah kita ini penting untuk disambungkan sanadnya ke Rasulullah SAW. Saya tahu betul beliau sejak kecil dibimbing oleh kakek yang alim, yang wali, tidak hanya alim, wali, dan terkenal kewaliannya. Tembok dulu 10 tahun atau 7 tahun yang lalu, kalau tidak salah Blora, Kabupaten Blora itu setahun lebih tidak pernah hujan. Di antaranya saya kakek beliau, kemudian sholat istisqa langsung hujan deras, dan itu menjadi hujan satu-satunya di kabupaten itu, bersama bupati, bersama lain sebagainya. Kalau kita melihat banyak pesantren tumbuh berkembang, tentu barokah dari doa beliau yang tanpa lelah, dan ini menjadi semangat kami untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan doa, iringan doa, dan dukungan dari panjenengan semua di majelis yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, para peserta, tentu saya mengenalkan beliau sejak kecil sudah bersama Maulana Syekh Al-Jadid, kemudian dibimbing juga oleh Syekh Ahmad Mukhtar yang kebetulan mufti Syria. Mufti Syria itu berarti orang yang paling alim di satu negara itu, yang menjadi rujukan fatwa-fatwanya. Kemudian sambung terus sampai ke Rasulullah SAW. Kalau ditunjukkan, saya berkali-kali mendapatkan sanad keilmuan beliau, Fatihah beliau, sanad dzikir beliau, sambung sampai Salman Al-Farisi, sambung sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian sampai baginda Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau dulu ada Mbah Khalil Bangkalan yang bismillahnya tidak, ketika beliau membaca bismillah berdoa, diremehkan oleh jamaahnya. Suatu hari beliau dijemput dari Bangkalan untuk acara seperti ini di Sumeneb. Beliau disuruh membaca doa, haul, hadirin ribuan orang. Habib atau Mbah Khalil Bangkalan itu hanya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kembali ke Bangkalan, diproteslah Mbah Khalil Bangkalan itu karena hanya berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. 4 orang yang protes itu panitia karena doa dipandang terlalu pendek. Maka Mbah Khalil menjawab, kalau kau meragukan bismillahku, sekarang saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tolong angkat cangkir dan gelas kopi berlima. Apa yang terjadi? 5 orang ini bersamaan mengangkat gelas itu, tidak ada yang kuat mengangkat. Bismillahnya Mbah Khalil tidak sama dengan bismillah kita. Bismillahnya Habibur Syekh Hasyim Asy'ari tidak sama dengan bismillah kita. Fatihahnya Mbah Yai Abdullah Syukri Zarkasi Allah Yarham tidak sama dengan Fatihah kita. Maka kita hari ini meningkatkan kualitas Fatihah kita, karena Fatihah min sab'il masalin min ummil kitab, ummi surah, dari ibu dari surat-surat dalam Al-Quran. Kalau Fatihah kita beres, maka yang lain insya Allah menjadi beres. Maka dari itu, malam hari ini saya minta beliau secara khusus agar Fatihah kita disambungkan ke beliau, disambungkan ke ayah beliau Syekh Muhammad, disambungkan ke kakek beliau Syekh Bajab Siddiqi, disambungkan ke mursyid beliau Syekh Ahmad Mukhtar, disambungkan terus sampai ke Rijal Salaf, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek berbobot Fatihah. Amin. Betul? Enggihnya panjenengan dengan enggihnya beliau tidak sama bobot dan pintu. Maka malam hari ini, selain kita mendengarkan tausiah atau wasiatul qayyimah min samahat Syekh Akhil Aziz Umar Muhammad Zaddi, kadzalika nuqabil atau nasma atau nakbar
ijazatan min suratil Fatihah dari beliau yang beliau diajarkan dari guru-guru beliau. Saya kira itu terakhir pada para peserta dan Bapak Ibu sekalian yang rabu. Juga beliau selalu protes kalau saya tidak menyebutkan. Saya juga mau ijazahkan doa-doa khusus yang diijazahkan oleh guru-guru ini, khusus dibacakan selama bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah, selalu itu selalu. Jadi yang diajarkan oleh Syekh Rajab, diajarkan oleh guru-guru beliau juga akan diijazahkan doa khusus selama bulan Ramadan. Terakhir, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para peserta yang datang dari beberapa pesantren, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya sekali lagi atas rawuh panjenengan sami. Ugi ngaturaken pilih wonten tempat dalam, ugi keluarga, ugi pengurus pesantren nyuwun agungipun pangaksami. Mugi-mugi kedatangan panjenengan dan para Bapak Ibu sekalian semuanya saja, para santri, di bulan penuh berkah ini kita mendapat barokah dari ilmu, dari ulama, dari bulan yang suci. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Setelah ini acara saya serahkan ke Syekh Umar yang akan diterjemah oleh Kiai Ghazali. Saya menambah dari Kiai Ghazali yang alumni Timur Tengah juga. Tapi doa juga akan dibantu oleh Kiai Haji Muhammad Ali Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. كل عام وأنتم بألف ألف خير. كل عام وحبكم لله ورسوله بألف ألف خير. كل عام وإيمانكم بألف ألف خير. لا مباشرة بس. Beliau mengatakan setelah membuka Al-Ghazali foto. Beliau menyampaikan setelah membuka dengan kalimat alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan selamat kullu aman bi khair, selamat mudah-mudahan setiap tahun panjenengan semua dalam keadaan baik dan membahagiakan. Mudah-mudahan setiap tahun panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap tahun semua hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kull 'amin wa hubbukum ila Allah akthar wa akthar. Dan setiap tahun kecintaan panjenengan kepada Allah dan perjuangan ini terus ditambah dan ditambah. Kull 'am wa antum ila Allah. Kedekatan Anda semua kepada Allah semakin tahun semakin dekat. Kull 'amin wa antum al-khair lil ummati islamiyah. Setiap tahun umur Anda akan bertambah baik dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awalan la budda li an ashkur akhi wa habibi fadilat Syekh Fakhri hafizahullah ala hadha al-liqa' الرائع الذي يجمع طلاب العلم وطالبات العلم الأساتذة والآنسات والمديرين والمدراء وأيضا أساتذة المعاهد وشيوخ المعاهد بارك الله بهم. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengasuh pesantren di Pondok Amanatus Salam yang sudah
bersungguh-sungguh bersama para dewan guru dan bersama para peserta yang rauh pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua. فأقول لأخي فضيلة الشيخ فخري شكرا لك يا حبيبي ويا أخي الغالي على هذا اللقاء الرائع الممزوج بالحب والرحمة والوفاق بين الجميع. Dan saya berterima kasih adanya pertemuan malam hari ini yang diadakan atas dasar keberadaan cinta satu sama lain, keberadaan saling kasih sayang, keberadaan saling memberikan ilmu satu sama lain, dan saya sangat mengapresiasi acara malam hari ini. أقول رحمة الله ورضوانه على سماحة شيخنا الشيخ محمد كفتار وسيدنا الشيخ رجب رحمة الله عليهما لأنهم غرسوا في قلوبنا محبة إندونيسيا. Dan saya meneruskan kecintaan kakek saya yang pertama kali datang ke Indonesia 13-14 tahun yang lalu, dan sepertinya ada goresan cinta dalam hati beliau. فكانوا في كل محاضراتهم في دمشق أو في سوريا بشكل عام دائما كانوا يتكلمون عن إندونيسيا، عن شعبها، عن إيمانها، عن هذا البلد المميز المسلم. Dan setiap beliau Syekh Rajab Subhiddi dalam setiap kesempatan muhadarah di Syam, di Damaskus, selalu bercerita tentang Indonesia, tentang pondok-pondok di Indonesia, tentang ulama-ulama Indonesia. ولكن نحن عندما أتينا وزرنا إندونيسيا لماذا أحببناها؟ هل أحببناها لخضارها أم لشجرها أم لتربتها أم لأمطارها؟ Apakah kita datang ke Indonesia karena ada hijau-hijaunya, karena ada hujannya, karena di Damaskus tidak banyak hujan? Apakah kita datang hanya karena alasan-alasan yang sekiranya menjadi alasan duniawi atau kenikmatan keindahan duniawi saja? بالحقيقة نحن أحببنا إندونيسيا لإيمان شعبها وطيبة أهلها، ولأنهم لمسنا منهم الإيمان الحقيقي والحب لله ورسوله الحقيقي. Dan kita sebenarnya mencintai Indonesia karena keimanan orang-orang di dalamnya, karena samrah mengimani, karena juga buah dari keimanannya sehingga membentuk akhlak yang mulia yang kami betul-betul rasakan dalam hati. فهذا شعب مؤمن، شعب مثال للإيمان، لمحبة الله، لمحبة رسوله، لأدبهم وأخلاقهم، وهم بإذن الله قدوة للأمة الإسلامية. Dan ini adalah iman yang sesungguhnya yang kami lihat. Kami melihat dengan akhlak yang baik orang-orang Indonesia, dengan perangai yang baik, menghormati satu sama lain, yang menjadi keyakinan kami ini adalah bisa membuat percontohan keimanan yang sesungguhnya di mata para mukmin atau muslim di seluruh dunia. وأقول هنيئا لكم إخوة الإيمان على هذه المحبة في قلوب كثير من العالم. الكثير يتكلم عن إندونيسيا، خاصة عندما نكون في الحج أو العمرة، الكل يتكلم عن وفود الإندونيسيين، كم هم مؤمنون، كم هم منظمون. Ya, maka ini saya ucapkan selamat sekali lagi karena panjenengan semua menjadi mukmin atau muslim Indonesia yang diperbincangkan oleh banyak orang-orang di seluruh dunia. Tentu yang diperbincangkan adalah akhlak wa adabi, akhlaknya dan adabnya, termasuk ketika kami dan para orang-orang dari luar negeri datang ke haji, tidak ada perbincangan selain memperbincangkan orang-orang Indonesia dengan kerapiannya, dengan ketaatannya, dengan ketawaduannya di dalam haji. هذا الأمر الرائع المبارك يفرض علينا أن نستمر في ذلك وأن نخلص العمل أكثر وأكثر لله سبحانه وتعالى، وأن نلتزم بأوامر الله ونجتنب منهياته. بهذا نكون قد حققنا ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى. Dan prestasi ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, menjaga akhlak-akhlak, pondasi akhlak kita sebagai orang Indonesia, sebagai mukmin Indonesia, sebagai muslim Indonesia,
dan ini menjadi cerminan melaksanakan syariah dengan dampak akhlak yang terpuji, dengan output akhlak yang terpuji, dan ini menjadi kebenaran yang harus kita akui bersama. Dan saya harap mulazam harus dijaga prestasi ini. أيضا الواجب علينا أن نتمسك بديننا الحقيقي. Juga kita harus menjaga nilai-nilai agama kita secara hakiki. ففي القرآن الكريم هنا أمور أمرنا بها الله سبحانه وتعالى وأمور نهانا الله عنها سبحانه وتعالى. هل منكم أحد يعرف كم أمر وكم نهي في القرآن؟ Tentu dalam Al-Quran, dalam ajaran agama kita ada awamir, perintah-perintah, juga ada nawahi, larangan-larangan. Adakah yang tahu seberapa banyak larangan dan perintah dalam Al-Quran? Ada yang tahu? هناك 1000 أمر في القرآن و1000 نهي في القرآن. Di sana ada 1000 perintah dan 1000 larangan dalam Al-Quran. فالواجب علينا إخوة الإيمان أن نتعلم ونعلم الآخرين. فأنتم علماء، أنتم مدراء معاهد، بارك الله بكم، وأنتم يا طلاب العلم وطالبات العلم عندما تتموا العلم وتتعلموا من أشياخكم، من أساتذتكم، من علمائكم، أن تعلموا الآخرين العلم الحقيقي وأن تعلموهم دين الله الحق. Dan ini menjadi kewajiban antum semua sebagai thulabil ilm, sebagai para santri, para guru-guru di pesantren-pesantren, para pengasuh kiai-kiai di pesantren-pesantren, untuk senantiasa tamassuk bid-din, senantiasa menjaga nilai-nilai agama, tentu dengan menjauhi larangan dan melaksanakan sebanyak-banyaknya perintah dari Allah SWT. فمثلا عندما نقرأ القرآن الكريم كيف نقرأ القرآن؟ نفتح الكتاب هكذا ونقرأ بسرعة حتى نقول أننا قد ختمنا أول ختمة والثاني ختمة وهكذا ونمشي، أم نقرأ القرآن وكأننا نجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ Seperti kita membaca Al-Quran, apakah kita membaca Al-Quran cepat saja? Misalnya 3 hari selesai 30 juz, 1 Ramadan bisa selesai 7 kali khataman. Apakah kita hanya membaca cepat kemudian berlalu begitu saja? Atau kita membaca Al-Quran seperti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala amarna bi an nukthir min al-khatamat, bal amarna an natama'ala bi ayati Allah wa kalimatih. Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak khataman Al-Quran, tapi jangan lupa Allah juga menyuruh kita untuk mengangan-angan makna di dalam Al-Quran. Faqad qala subhanahu wa ta'ala afala yatadabbaruna al-kitab am ala qulubin aqfaluha. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, bukankah kalian, sudahkah kalian untuk tadabbur Al-Quran? afala yatadabbaruna al-Quran ala qulubin aqfaluha. Atau kalian hanya membaca Al-Quran tapi hati kalian terkunci, terkungkung, tertutup, hati kalian tidak bisa mencerna isi-isi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala amarna wa amara al-mu'minina jami'an wal muslimin حينما يمسكون القرآن ويقرؤونه أن يتدبروا بمعانيه، أن يتدبروا بكلماته، يتدبروا أحرفه. لماذا هنا حرف الواو؟ لماذا هنا حرف الباء؟ لكل حرف معنى في القرآن. Allah memerintahkan kita untuk tadabbur Al-Quran, memahami, menyelami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Karena setiap kalimat, setiap kata, setiap huruf punya makna yang dalam yang Allah titipkan di dalam Al-Quran. Kalimat ba ada maknanya, kenapa ba ada di situ, kenapa ada ta, ada jim di situ. Setiap itu punya alasan, dan hendaknya kita membaca Al-Quran juga dengan mengangan-angan makna yang terkandung di dalamnya. فهو كتاب معجز كله إعجاز علمي. Dia adalah kitab yang mu'jiz, kitab yang istimewa, kitab yang sangat ilmiah, kitab yang punya kelebihan yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa.
بالله عليكم إخوة الإيمان أخواتي بارك الله بكم أجمعين، أسألكم سؤال: لو أتى لأحدكم رسالة ورقية أو رسالة WhatsApp كيف يقرأها؟ Seandainya datang kepada kalian, saya mau tanya, kalau ada risalah atau pesan di WhatsApp atau ada pesan di kertas, bagaimana Anda membacanya? هل يقرأها بسرعة أم يتمعن في قراءتها ويريد أن يفهم ما المقصود من هذه الرسالة؟ Apakah Anda membaca WA itu langsung Anda baca cepat sekali tanpa memahami, atau membaca surat dibaca saja tanpa memahami, atau Anda membacanya pelan-pelan ingin memahami apa maksud yang risalah atau pesan yang disampaikan kepada Anda semua? وهذه رسالة بين إنسان وإنسان آخر مع ذلك يتمعن بها. Ini hanya surat dari manusia ke manusia yang lain. فكيف والقرآن الكريم هو كتاب أرسله لنا على قلب أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نقرأه؟ Bagaimana itu tadi hanya surat dari manusia atau pesan dari manusia ke manusia yang lain. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran adalah pesan yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui qalbi, melalui hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat atau pesan dari Tuhan kita yang dititipkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membacanya? أنزله عن طريق أشرف وأكمل الملائكة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب أشرف وأطهر بني آدم صلى الله عليه وسلم. Dan ini diturunkan melalui manusia yang paling mulia, diturunkan melalui manusia yang paling mulia, Bani Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهل نحن أخذنا هذا القرآن وقرأناه بحق وتمعنا به لأنه من الله عن طريق أشرف الملائكة على قلب أشرف الخلق؟ فهل نحن أخذنا هذا القرآن الكريم وقرأناه وتمعنا به وفكرنا أنه من الله مرسل إلينا عن طريق أشرف الملائكة إلى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم؟ Sudahkah kita pernah berpikir bahwa ayat Al-Quran adalah pesan yang disampaikan Allah melalui sebaik-baik malaikat, disampaikan kepada sebaik-baik manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Syekh Muhammad. أهلا وسهلا ومرحبا. Tafadhal Ustaz. Nah, baca-baca pahit ini nggak boleh turun dari sini saya. Karena Rasul Allah akan baca pahit haram yanzil arshi teknologi. من هذه الأوامر في هذا القرآن العظيم الكريم، هذا الوقت المبارك الذي نحن فيه هو شهر رمضان المبارك. Dan ini waktu yang tepat karena di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Tentu tadi diingatkan dari sebaik-baik malaikat, semulia-mulia malaikat dikirimkan kepada semulia-mulia Bani Adam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا الشهر المبارك الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم عن طريق القرآن الكريم بصوم نهاره بقيام ليله، هل يا ترى نحن قد فعلنا هذا الأمر في هذا الشهر المبارك هكذا أم فعلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ Dan pertanyaannya, di bulan turunnya Al-Quran ini, apakah kita membacanya sama seperti di bulan-bulan yang lalu? Membaca Al-Quran saja, lewat saja, kemudian lepas, tidak ada makna atau asar pengaruh dalam hati kita? Ataukah kita membacanya seperti membaca Rasulullah SAW dengan tadabbur,
dengan tafakkur, dengan ta'alluqul qalbi ma'allah, atau menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فصيام شهر رمضان أي صيام نهاره هو ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب فهذا أمر هين. Dan puasa itu tidak hanya menahan dari makan dan minum saja. Kalau hanya menahan makan dan minum saja itu biasa saja. ولكن الصوم الحقيقي هي أن تمتنع جوارحك عما نهى الله عنه. Dan puasa yang hakiki adalah menahan dari semua panca indera kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. أن تمنع لسانك عن قول الحرام وشتم الآخرين. Juga yang berarti melarang lisan kita untuk membenci atau mengumpat atau mengejek yang lain. أن تمنع يدك من فعل الحرام وضرب الآخرين والسرقة. Dan melarang tangan kita dari perbuatan yang tercela, memukul, menyakiti yang lain, atau mengambil barang yang tidak punya miliknya misalnya. أن تمنع القدمين بالمشي إلى الحرام بل أن تمشي بهما إلى المساجد. Juga melarang kakimu untuk melakukan hal yang haram dan menjalankannya kepada masjid-masjid. من فعل هذه الأمور ثم أكملها بقراءة القرآن وكثرة الأذكار والصلاة على سيد الأنام سيدنا محمد هذا الذي قد صام الصوم الحقيقي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. Barang siapa yang mengamalkan tadi, mengamalkan puasa dengan seluruh panca inderanya dari hal-hal yang diharamkan, kemudian dia melengkapinya dengan qiraatul Quran yang tanpa tergesa-gesa, juga berzikir dan bersolawat kepada khairul anam, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan puasa yang hakiki. Wa amarna fi laili Ramadan fi qiyam Ramadan salat tarawih. Hal ya tara nahnu sallayna as-salat al-haqiqiyyah التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أم صلينا هكذا من غير شعور. Juga kemudian kita sholat tarawih. Apakah juga kita sholat tarawih itu berlalu begitu saja tanpa ada rasa, bighairi su'ur, tanpa ada bekas, tanpa ada rasa? Ataukah kita sholat malam di bulan Ramadan yang dinamakan tarawih seperti yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? وقد قال حبيبكم مصطفى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة صلة بين العبد وربه. Juga disampaikan Nabi besar Muhammad SAW, sholat itu adalah wasilah komunikasi seorang hamba kepada Tuhan. فهل شعرت في قلبك في روحك بهذه الصلة بينك وبين الله؟ Apakah dalam sholatmu kau bisa merasakan kontak batin antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala? عندما تقف تصلي وتقول الله أكبر هل شعرت أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ Ketika antum semua berdiri, Allahu Akbar, apakah sudah bisa merasakan bahwa yang Anda rasakan adalah berdiri di hadapan Allah? هل وصلت قلبك بقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah bersambung, bisa nyambung hatimu dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? هل نسيت كل شيء في ذهنك وفي قلبك وبقيت مع الله تفكر في آياته سبحانه وتعالى؟ Apakah kau dalam sholatmu sudah bisa menghilangkan pikiranmu tentang dunia, ketergantunganmu tentang dunia, dan menyambungkan ruhaniyahmu dengan Allah Subhanahu wa taala? من فعل هذه الأمور في الصلاة فيكون قد صلى الصلاة الحقيقية الصلاة المقبولة التي بسببها يغفر الله لك ذنوبك كلها. Ya, maka barang siapa yang melaksanakan sholat yang seperti saya ceritakan tadi, meniadakan pikiran kecuali bersama Allah, meninggalkan dunia dan mengabadikan Allah, dan barang siapa yang bisa melaksanakan ini, sesungguhnya ia telah melaksanakan sholat yang hakiki yang Allah jamin akan ampunan kepadanya. اسمعوا ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن صام الصوم الحقيقي وصلى
الصلاة الحقيقية في رمضان قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا أبو هريرة وأخرجه البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة رمضان إيمانا واحتسابا، أو في رواية وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan inilah yang sesungguhnya dimaksud dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, itu maksud tadi hakiki tadi yang dijelaskan beliau, tanpa mendengar, tanpa berpikir tentang dunia, hatinya disambungkan kepada Rasulullah, ya. Kemudian meninggalkan keinginan-keinginan dunia, dan tadabbur, berpikir tentang ayat-ayat Allah, makna-makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Barang siapa yang berpuasa, puasanya hakiki. Puasanya hakiki maknanya apa tadi? Panca inderanya juga puasa, hidungnya puasa, telinganya puasa, kakinya puasa. Barang siapa yang berpuasa iman wa ihtisaban, seperti tadi, hakiki, ya, ghufirallahu ma taqaddam, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Sama seperti man qama, barang siapa yang bersolat malam di malam hari dalam bulan suci Ramadan, solatnya hakiki tadi, dengan mengingat-ingat tadabbur Al-Quran, maka Allah juga akan turunkan ampunan semua dosa-dosanya yang sudah berlalu. هذه هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya ini adalah hadiah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنه من صام الصوم الحقيقي وقام القيام الحقيقي في الصلاة غفر الله له. أنا أريد أن أسألكم سؤال: هل منا أحد لا يخطئ؟ Saya ini adalah hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita setiap bulan Ramadan diampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Sekarang saya bertanya, adakah di antara kalian yang tidak punya dosa atau tidak punya salah sama sekali? Coba angkat tangan yang punya dosa. Adakah yang tidak berdosa? Adakah semuanya terjaga dari dosa? إذا لم تجيبوا أنتم اسمعوا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kalau tidak ada yang menjawab, semuanya ternyata punya dosa, maka jawabannya yang disampaikan Rasulullah SAW. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. Maka Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam punya dosa. لم يكن خاطئ، بل قال خطاء صيغة مبالغة، أي يكثر الخطأ. Beliau tidak bilang khati, tidak bilang dosanya sedikit, tapi khata itu banyak dosanya, banyak salahnya. ولكن ماذا أكمل الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. Apa kabar gembiranya? Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berlumur dosa adalah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالمؤمن كلما أخطأ أتبع خطأه بالتوبة ولا يؤخر التوبة لحظة واحدة. Dan setiap mukmin itu setiap melaksanakan satu maksiat, satu kesalahan langsung bertobat. فكلنا نخطئ، نحن بني آدم. إذا أنت كنت تظن أنك من الملائكة فأنت لا تخطئ. Ya, kita semuanya punya dosa, punya salah, karena memang kita Bani Adam. Seandainya Anda semua merasa tidak punya dosa, maka termasuk jenis malaikat yang tidak punya dosa. الذي لا يخطئ أبدا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم. Maka yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, yang dijaga oleh Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنحن كلنا إخوة الإيمان على مدار السنة نخطئ، فأعطانا صلى الله عليه وسلم دواء رائعا. قال في شهر رمضان أنت تخطئ في هذه السنة كلها، تأتي إلى شهر رمضان تصوم الصيام الحقيقي، تصلي الصلاة الحقيقية، تأخذ في آخر رمضان مغفرة من الله سبحانه وتعالى. Dan ini menjadi kabar gembira kita sebagai umat Rasulullah SAW, karena memang kita bagian dari Bani Adam yang perlu berdosa.
Maka setiap bulan Ramadan, jika Anda semua puasa hakiki dan sholat-sholatnya hakiki, maka bonusnya jika di penghujung Ramadan Allah akan ampuni semua dosa dan kesalahan. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأخرجه الطبراني والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة ونحن في أوسط رمضان الآن وآخره عتق من النار. Seperti yang disampaikan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa di awal bulan 10 awal Ramadan adalah rahmah kasih sayang Allah, 10 di tengah adalah ampunan dari Allah, 10 di akhir adalah idkhul minan nar, dibebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. فمن صام هذا الصوم إخوة الإيمان رحمه الله ثم غفر له ذنوبه ثم أعتقه من النار أي لا يشم ريح النار أبدا. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tentu puasanya hakikiyah, maka akan dirahmati, disayang oleh Allah. Yang kedua, dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, akan dibebaskan dari api neraka, bahkan baunya neraka saja insya Allah dijauhkan. Amin ya rabbal قولوا آمين 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 آمين. نسأل الله أن يرحمنا في هذا الشهر المبارك وأن يغفر لنا في هذا الشهر المبارك وأن يعتق رقابنا من النار إنه هو العزيز الغفار. وآخر دعوانا إخوة الإيمان الحمد لله رب العالمين. أجدد شكري لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ فخري، فهو أخي، فشيخنا واحد ووالدنا واحد. بارك الله به على هذا اللقاء المبارك في هذا المكان المبارك معهد أمانة السلام. نسأل الله أن تؤدوا هذه الأمانة حقها، وأن يكون هناك طلاب علم وطالبات علم يحملون السلام للعالم أجمع. Dan saya secara khusus di kalimat terakhir ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pengasuh pesantren ini, Gus Fahri, yang beliau adalah saudara saya, orang tuanya adalah orang tua saya, gurunya adalah guru saya. Maka wasiat saya sebelum saya kembali musafir ke negeri Syam, laksanakan tu'addul amanah. Maka amanah-amanah yang diberikan pondok ini, yang diberikan pengasuh pondok ini, laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah bagian dari kebaikan yang dilakukan oleh para ansor seperti yang diceritakan di awal. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وكما أمر فضيلة الشيخ فخري يكون هناك إجازة بالفاتحة وبدعاء خاص من سيدنا وشيخنا الشيخ رجب يخص شهر رمضان بالذات. Ya, seperti yang diminta oleh Syekh Fakhri, maka setelah ini saya akan ijazahkan salat muntasil suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Bersiap-siaplah Anda semua, nanti setelah dibacakan ditalkinkan bilang qabiltu. Apa? Qabiltu. Bagus. نقرأ الفاتحة مع رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi gantian dulu, bismillah, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لكن قبل الإجازة وأنتم تقرؤون الفاتحة هل شعرتم أنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ Sebelum ijazah, apakah kalian pernah merasa membaca Fatihah seperti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? فهي الكتاب التي أنزلها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dia sesungguhnya kitab yang dihadiahkan dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من شعر بها يجاز بها إن شاء الله. Barang siapa yang merasakan ini maka diijazahkan insyaallah. شعرنا إن شاء الله. Insyaallah. Sudah dirasakan insyaallah ya. Kalau nggak dirasa ya sebagai dirosok. Allah. Ya ajazna. Beliau mengijazahkan kul qabil. Qabil. 1 2 3. Qabil. Ajaztukum. أجزتكم فيها Qabil. Qabil. الآن بالدعاء. Sekarang doa. خاص شهر رمضان. Ini doa khusus di bulan Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل صيام. Amin. Diulang. اللهم تقبل صيام. Allahumma taqabbal siyamana وثبت إيمانا. وثبت إيماننا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وثبت إيمانا. وثبت إيماننا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وثبت إيمانا. وثبت إيماننا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اسمعها من الأخوات. Saya mau dengar dari perempuan saja. Allahumma. Teruskan. Oh. Ayo Allahumma taqabbal. نعيد. اللهم تقبل صيامنا. وثبت إيماننا. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. النظر إلى وجهك الكريم. Warzuqna dan berilah kami rizki ladzata ladzib ladzatu kenikmatan nadhari melihat ila wajh nadharika ila wajhikal karim. Warzuqna nadhari dan berilah kami rizki melihat memandang ila wajhikal karim dengan kepada wajahmu yang mulia. Wajhullah subhanahu wa ta'ala. Ayo Allahumma taqabbal warzuqna باكوز. الرجال تفضل. Allahumma وتقبل صيامنا وثبت إيماننا وارزقنا لذة النظر قريب. باكوز. طيب بارك الله بكم. أجزتكم بهذا الدعاء إن شاء الله. وادعونه خلال شهر رمضان عند الإفطار وقبل الإفطار. dibaca sebelum berbuka dan setelah berbuka. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل صيامنا وثبت إيماننا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا بين يديك ولا تضرب بهم وجوهنا يوم العرض عليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار يا عزيز ويا غفار.
اللهم بارك في هذا المعهد، معهد أمانة السلام، اللهم بارك فيه، بارك عليه، أخرج منه العلماء العاملين، العلماء العاملين بجاه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم بارك في شيخه الشيخ وبارك في عائلته، وبارك في أساتذة هذا المعهد وطلابه ومدرائه وطالباته، واجعلهم هداة المستقبل، واجعل مثل ذلك لكل معاهد إندونيسيا ولكل علماء إندونيسيا. اللهم بارك في إندونيسيا، بارك في حكومتها وشعبها، واجعلهم خير الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa sujudana wa tashahhudana wa darana ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa bi rahmatika fa'tina bi sirri hafidin wa bi zakati fa'idin wa bi ma'taqadin wa bi amrin rajin wa bil hudamu مشركين وعلى المؤمنين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وفي القضاء راضين وإنما إنك ساكرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لك الحمد قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد نور السماوات ومن فيه ولك الحمد الحق وعبد الحق ولك الحق بحق كلمة الحق لا إله إلا الله خشنا من تحرك يا آمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا المسلمين وارحمنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Setelah ini perfotoan yang santri tadi sudah foto, silahkan kembali ke kamar masing-masing. Para peserta nanti kita akan foto dan foto itu akan di-share di grup. Baik peserta putra dulu, pengasuh pesantren bisa berdiri dan yang lain bisa menyesuaikan. Yang kedua, sertifikat salat tadi sudah ditandai beliau. Peserta yang sudah tasjil, sudah daftar di Google Form, berhak mengambil malam ini langsung di Ustaz Zamzami di kantor pesantren. Bagi yang belum tasjil, belum mendaftar di Google Form, bisa menulis nama dan bisa diambil di kesempatan yang lain. Terima kasih. Silakan menjadi foto. Ya, foto. بذكرك ربي يطمئن فؤادي بذكرك ربي يطمئن ويطيب في وقت رقاد سهادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي يطمئن فؤادي
نعطي الشيخ فخري هدية كتاب تفسير الرحيم مولانا الشيخ الأبدي جزاه الله. Yang